Hello guys, good noon po. Welcome to our channel, Nanan Kids. So for today's video guys, Baby. so mag-operation pilot ta guys. Ay, marami akong tupiin ngayong araw na to guys. So tingnan nyo, nagsinanap na po akong bugoy. Na, baby. So sabi niya meron daw baby. Sakit ko dili. So kahapon pala guys, pina-inject ko na siya sa measles. Kasi maraming ngayon, tikdas ba? So para safe yung anak natin, pinaturukan ko na siya sa barangay. Libre lang po. So ikaw na lang mag-vlog, sama ko eh. Ma. So tara guys, doon tayo sa sala kasi napakaingay dito. Yung isa kong anak ko nag-cellphone. Kauuwi lang niya galing school. Ano niya siya? So exam nila. 1 week yung exam nila ngayon. So dito lang tayo sa bahay. So yun yung tupiin ko ngayon at saka doon. So tapusin natin yan ngayong araw na to. O sige na, oy. Kuan ka ng tabang ka ni mama. O, tabang daw siya guys. Tulong daw siya mamilo. Tingnan natin ano yung gawa niya. So tapos na ako naglaba kahapon. So tupiin na naman yung duty natin. Katapos ng labahin, tupiin. So katatapos lang din namin mananghalian. So nagtupi daw siya guys. Tarungin mo yung pagpilo ha. So pinaktis ko siyang sumulat. So iniwan na ng papel, hindi pa nakasulat. Asa na yung remote? Kuya, i-hanger niyo yung jacket kayo mo pa yung ganito ugma. So iwan ko, ano ba yung pagtupi mo, day? Dong! Tại con bỏ lục sụp nó vậy đó. Tarungay mo pagtupi, tarungay. Con để được cái này đi. Rồi, nhưng cái này có thể ăn được đấy. Nhưng cái chuối này có thể ăn được đấy mẹ ạ. Ăn được á? Vâng. Đúng rồi. Trong này là trong riêng. Trong riêng ngày xưa mày hay ăn mà. Cháu ăn được không? Giờ mày trong để mày rồi sau lên Sao nào đi mất? giờ mày bán. Cậu đi ra về con ăn chẳng thấy ngon. Đã nấu đâu mà con ăn. Asa na remote ba? Ayaw halap din ha. Pinag-ano si mama sa'yo. Gabiin là má. Nhớ mẹ đi cùng nó mẹ phải để dành đâu mà con sẽ ăn canh đấy hoặc con ăn củ đó. So hindi ko to natupi kahapon kasi napunta ako ng barangay nakapinita ako guys. So nabisi tayo tapos pag uwi, wala na, napagod na ang buntis. Kuya, saan mo kuya? Pwede naman ana, oy. Ito na yung tupi niya guys, oh. Ayan. Kaya tupi niya. Ôi, ra đây rồi. Ali, kani, come here. Ali. Wait, no, going. So, ang dali ng panahon guys. Malapit na February na. So, 21 na tayo ngayon. Ang dali lang ng panahon. Hala. Thank you. So, anong mukha ng Marites, be? Doon ka tumangin. Oh, mukha daw ng Marites, guys. Dito.
Halika dito. Anong mukha ng Marites, be? Ayaw ba? Ayaw ka pa na ko. Oh, bunal ka ni mama. Ayaw lagi. Come here. Ayaw ba kayo nag-record si mama? Come here. Sayaw ka muna, be. Ito yung preschool ko, guys. Susunod na pasukan. Oh, saan pag sayaw daw siya, oh. Taro nga. Sige. Saya may tito. Oh, anong sayaw ng tito mo, be? Dali. Sayaw ka dito. Diri. So, taro nga yan. Diri. Hindi maklaro sa video, oh. Ganun daw sayaw niya sa tito niya, oh. Ito yung anak ko, pangalawang anak ko, guys, 4 years old. Sa makabuhan ko bago Boy ko. tumingin sa video ko. So, yan yung pangalawang anak ko, guys, lalaki, 4 years old. Alina, sayaw ka na, Gab! Sisayawan mo sila. Sige na, dali. So, napakalikwak. Sayaw ka na, Gab! Đâu mẹ có mua đâu. Cái bà này chắc là bác sĩ Amo pa man din. Eh, làm ăn học á. Chắc là bác sĩ đi làm bác sĩ xin được của ai ấy. Bác sĩ con làm ăn học đấy. Đâu có. Chắc là bác sĩ xin của ai. Cái bà này chắc chắn à. so mamaya na ako pupunta ng tindahan ko, guys, kasi Có init gì đó na. mà. Hôm nay có bà có học đấy. Mẹ thì bác sĩ Awa sa diha, ding, awa ding. đi là bác sĩ. So, maglilinis muna ako dito sa bahay. Unahin ko muna itong tupiin. Sulat ka na ba? So, nahihilo ako sa tupiin ko, guys. Ang rami. Mẹ ơi, con thảo cái xe ra Bibi nhá, Bibi đi mở chân này đây cho Bibi nghỉ một lúc. Trong này đang lấy bằng vậy là nóng này. So, while nagtutupi ako, nanonood din ako ng YouTube. Ay, ang dami kong labahin kahapon. Kumot at saka labahan ko lahat, kumot at saka tuwalya. Really ko yung ginagawa, guys. Mẹ luộc mày kia cho mày ăn vậy nhá. Bà để ra ăn với mày ba mẹ. Mẹ nấu cái này luộc một thôi đây là đi ra ăn nhá. Rồi phải ra mày trong nhá. So, nakakapagod man, pero huwag na natin isipin yung pagod. Kasi tayo lang naman gagawa. Ito talaga. Hawa diha! Hawa ba? Ganito talaga pag nanay. O, nag-video si mama. Oh. Oh, ina si Papa ka, butangan mo to yung battery ka. Si Pascal mo. Wala na yung battery ka. Ina si Papa battery. Para tumunog. Oops. So, thank you for watching, guys. Please subscribe my channel, Lan and Kids. Have a nice day. Bye. Say bye. Bye. Sige, thank you. Say thank you for watching. Bye. Say thank you for watching. Bye. Yeah, bye. Yay.